الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حضرت نظامالدین اولیاء محبوب الہی کی روایت ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ نے بار بار اپنے مریدوں سے فرمایا، اگر حشر کے دن حق تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ بہاؤالدین تو دنیا میں میرے لیے کیا تحفہ لایا، تو میں بارگاہ ذوالجلال میں عرض کروں گا کہ حسن افغان لایا ہوں۔ حضرت شیخ حسن افغان ظاہری اعتبار سے ایک عام انسان تھے، اتنے ان پڑھ تھے کہ حرف آشنا تک نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں اس قدر علم لدنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے صاحبان کمال حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ علم لدنی تصوف کی اصطلاح میں اس علم کو کہا جاتا ہے جو خدا بطور خاص اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اس علم کے حصول میں انسانی کوششوں کو کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ لوگوں نے کئی بار حضرت شیخ حسن افغان کا امتحان لیا، اس طرح لیا کہ ایک کاغذ پر آیت قرآنی تحریر کی، دوسرے کاغذ پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیسرے پر کسی مشہور بزرگ کا قول لکھ دیا۔ پھر ان تینوں کاغذوں کو خلط ملط کر کے حضرت شیخ حسن افغان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، شیخ بتائیے کہ ان تحریروں میں آیت قرآنی کون سی ہے؟ حضرت شیخ حسن افغان نے کسی جھجک اور تامل کے بغیر آیت قرآنی کو علیحدہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ میرے رب کا مقدس کلام ہے۔ پھر آپ نے دوسرا کاغذ اٹھاتے ہوئے فرمایا، یہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ پھر تیسرے کاغذ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ فلاں بزرگ کا قول مبارک ہے کہ دہلی اور ملتان کے علماء نے سینکڑوں بار حضرت شیخ حسن افغان کا امتحان لیا، مگر آپ نے ہر مرتبہ آیت قرآنی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگان دین کے اقوال کو الگ الگ کر دیا۔ پھر جب حضرت شیخ حسن افغان نے امتحان لینے والے لوگوں کو حیرت زدہ پایا تو ان سے پوچھا، آخر آپ حضرات میری آزمائش کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے باب بست احترام عرض کیا، شیخ ہم یہ راز جاننا چاہتے ہیں کہ ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی آپ ان تحریروں میں فرق کس طرح کرتے ہیں؟ حضرت شیخ حسن افغان نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جب حق تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم فرماتے ہیں تو پھر اسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ کہہ کر آپ نے آیت قرآنی پر اپنی انگشت شہادت رکھ دی، یہ کہ مالک کائنات کا کلام ہے جس کا نور عرش الہی تک ہے، جسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ رسالت معاب کا فرمان مقدس ہے جس کا نور 7ویں آسمان تک دیکھ رہا ہوں۔ پھر مشائخ کرام کے اقوال مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کا نور پہلے آسمان تک ہے۔ حضرت نظامالدین اولیاء کی روایت ہے کہ ایک بار حضرت شیخ حسن افغان دہلی تشریف لائے، ابھی آپ راستے سے گزر رہے تھے کہ وہاں لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ حضرت شیخ حسن افغان صورتحال جاننے کے لیے ٹھہر گئے۔ بادشاہ نے اس مقام پر ایک عالی شان مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ خانہ خدا کی بنیاد رکھتے وقت علماء میں اختلافات پیدا ہو گئے، کچھ لوگ دائیں جانب اشارہ کر رہے تھے اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ قبلہ بائیں جانب ہے۔ اسی کشمکش میں مسجد کا کام رک گیا تھا اور علماء دہلی کے درمیان بحث جاری تھی۔ آخر حضرت حسن افغان بھیڑ سے گزرتے ہوئے اگلی صف تک پہنچے اور علماء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس معاملے میں بحث و تمہیز کی کیا ضرورت ہے؟ خود ہی دیکھ لو کہ کعبہ کس طرف ہے اور اسے اسی جگہ پر مسجد کی بنیاد رکھ دو۔ علماء دہلی نے حضرت حسن افغان کی رائے کو ملحوظ خاطر رکھا اور یہ کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات آپ نے کہہ دی کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کا مشاہدہ کر لیں، یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب رب کعبہ چاہتا ہے تو ہر بات ممکن ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت شیخ حسن افغان نے ایک عالم کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ملاحظہ کیجئے قبلہ کا رخ کس طرف ہے۔ جیسے ہی حضرت شیخ حسن افغان کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، خانہ کعبہ کے خد و خال اپنی پوری تابناکیوں کے ساتھ روشن ہو گئے۔ سینکڑوں انسانوں نے کھلی آنکھ سے بیت اللہ کا دیدار کیا اور جب آنکھوں سے دیدار کیا تو سب کو اندازہ ہوا کہ یہ اللہ کے کتنے بڑے
बड़े वली थे। फिर इंसानी हजूम दस्तबोशी के लिए दौड़ा, मगर हसन अफ़गान दामन छुड़ाकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। लोगों में बहुत देर तक चहमगोइयाँ होती रहीं कि आखिर वो मर्द बुज़ुर्ग कौन थे। फिर किसी शख्स ने हाज़रीन को बताया कि वो हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के खलीफा हज़रत शेख हसन अफ़गान थे। हज़रत शेख हसन अफ़गान एक साहबे कश्फ बुज़ुर्ग थे। उनके कश्फ का ये आलम था कि एक बार मुल्तान की किसी मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और इमाम की इक्तदा में नमाज अता की। जब नमाज ख़त्म होगी तो शेख हसन अफ़गान अपनी जगह से उठे और इमाम से फरमाया, हज़रत मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। इमाम साहब ने हज़रत शेख हसन अफ़गान से वाक़िफ़ जो नहीं थे, एक आम इंसान समझकर फरमाने लगे कि मैं हाज़िर हूँ, बताइए आपको मेरे से क्या काम है। हज़रत शेख हसन अफ़गान ने फरमाया, मैं अपनी बात आपसे तन्हाई में कहना चाहता हूँ। इमाम साहब ने समझा कि कोई ज़रूरतमंद शख्स है, इसलिए दूसरे लोगों की मौजूदगी में अपना हाल बयान नहीं करना चाहता और शर्माता है। आइए, ये कहकर इमाम साहब मस्जिद के गोशे की तरफ बढ़ गए। अब बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। हज़रत शेख हसन अफ़गान ने फरमाया, मैंने आपकी इक्तदा में नमाज मगरिब अदा की, मगर पूरी नमाज में हैरान व परेशान ही रहा। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें नमाज में हजूरी की कैफियत हासिल हो जाती है। इमाम साहब ने हज़रत शेख हसन अफ़गान की बात सुनकर कहा, आप दिलजमी के साथ नमाज अदा करते रहिए, एक ना एक दिन परेशानी और ये ख़यालात ख़त्म हो जाएंगे। मगर मेरी परेशानी तो कुछ और ही है इमाम साहब। हज़रत शेख हसन अफ़गान ने आज़ुर्दा लहजे में फरमाया, आप ऐन नमाज की हालत में मुल्तान से दिल्ली तशरीफ़ ले गए, फिर हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में घूमे, फिर वहाँ से ग़ुलाम ख़रीद कर मुल्तान तशरीफ़ लाए, फिर मुल्तान से ग़ुलामों को फ़रोख्त करने के लिए गज़नी चले गए और मैं आपके पीछे पीछे दस्त बस्ता नंगे पाँव मारा फिरता रहा। अब आप ही बताएं कि मैं ऐसी नमाज को क्या नाम दूँ। हज़रत शेख हसन अफ़गान की गुफ्तगू सुनकर इमाम पर सख्ता तारी हो गया। फिर हज़रत शेख तो चले गए, मगर इमाम साहब बहुत देर तक इसी हालत सकूत में खड़े रहे। दरअसल ये इमाम साहब के ख़यालात परेशान असूदा थे जो हज़रत शेख पर ज़ाहिर हो गए थे। हज़रत शेख हसन अफ़गान कोहे सुलेमान के रहने वाले थे, जहाँ अफ़गानों के मुख्तलिफ़ कबाइल आबाद हैं। हज़रत शेख हसन अफ़गान ज़हदो आबादत ज़ौक़ो शौक़ और इश्क़ो मोहब्बत में अपनी नज़ीर रखते थे। आपने 689 हिजरी में इस आलम फ़ानी को खैरबाद कह दिया। हज़रत शेख हसन अफ़गान का मज़ार पुरअनवार हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया के रोज़ा मुबारक के अक़ब में वाक़या है। ये होती है अल्लाह वालों की शान। जब वो अपने बुज़ुर्गों के हुक्म पर चलते हैं तो फिर बुज़ुर्गों का फैज़ आम होता है, फिर दुनिया में उनका फैज़ होता है, जो कि ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि रहती दुनिया पर कायमो दायम रहता है। अल्लाह ताला हमें बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें वो इस्तिताअत बख्शें, वो काबिलियत और सलाहियत बख्शें कि हम अपने बड़ों के कहने पर, अपने बुज़ुर्गों के कहने पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को चार चांद लगाएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर। एरीज़ की बात करें और आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च से 19 अप्रैल, और जो हम आप लोगों के लिए वीकली हॉरोस्कोप लेके आ रहे हैं ये 21 जून से 27 जून तक है और आप लोगों का सितारा मरीख। और हम आप लोगों की अगर जनरल रीडिंग की बात करें तो जनरल रीडिंग में आप अपने मामलात में अपने दिमाग से सोचते हुए नज़र आते हैं, अपनी अक्ल व फ़हम का इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो आपके फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हों, चाहे आपके बिज़नेस से रिलेटेड इश्यूज़ हों। मगर कमाल बात यह है कि आप अपने मामलात में काफ़ी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके सामने क्लैरिटी के साथ वाज़े तौर पे नज़र आ रही और आपके इस वक्त में अपने तमाम कामों में आपको वाज़े इशारे यही मिल रहे हैं कि आपने अक्ल व फ़हम का साथ देना है। जैसे कि हम बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें, तो आपकी जो डिसीजन पावर है, जो आप अपने मामलात में इस वक्त सोच रहे हैं, एरीज़ वाले सितारा मरीख से तल्लुक़ रखने वाले आप लोगों को अपने बिज़नेस में, कैरियर में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है, क्योंकि आपके पास 2 से 3 काम ऑलरेडी मौजूद हैं, ज़हन में चल रहे हैं, जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। मगर एक सॉलिड किस्म का काम जो है उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं और उसमें आपको काफ़ी हद तक कुदरत की तरफ से
फ़ायदा भी मिल रहा है और चीज़ें ठीक हो रही हैं। बेसिकली आप इस वक्त जो है वो मुसम्मम इरादे के साथ और मज़बूत इरादे के साथ अपने मामलात में चल रहे हैं, और ये जो इरादे या ये जो अल्लाह की गायबी मदद है आपको अपने बिज़नेस से, और आपके कहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, आपको काफ़ी हद तक आपकी बढ़ोतरी होगी, अपने कामों में चीज़ें बेहतर होगी और मामलात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अगर हम आप लोगों की मैरिड लाइफ की बात करें, लव अफेयर से मुतल्लिक़ बात करें, तो वहाँ पे प्रॉब्लम मौजूद है। यानी कि आप अपने रिश्तों को लेकर, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को लेकर या अपने सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात को लेकर जो है वो परेशानी का शिकार हो सकते हैं। यानी कि कोई जो है वो बदगुमानी हो सकती है, कोई मायूसी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, या बद असरात हो सकते हैं, या आपके इर्द गिर्द लोगों की आपके कामों के ऊपर बुरी निगाह हो सकती है। आपका ये जो मैरिज लाइफ का शोबा है या आपका जो रिलेशन का शोबा है इस वक्त मुश्किल का शिकार है। इसको आप ठीक करने की भरपूर कोशिश करें और देखें कहाँ प्रॉब्लम आ रही हैं या कहाँ बदगुमानियाँ पैदा हो रही हैं, ताकि ये मामलात बेहतर रहें, प्यार और मोहब्बत से आपके मामलात चलें, चीज़ें ठीक हों। और इसको सर के ऊपर सवार ना करें, नींद का भी अच्छे तरीके से जो है वो पूरा करें ताकि ये चीज़ें आपकी बेहतर हों। हेल्थ के मामलात के लिए अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ वक्त स्पेंड करते हैं, वक्त गुजारते हैं, तो काफ़ी हद तक जो है आपकी सेहत के मुतल्लिक़ मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मैदे का मसला आ सकता है, मैदे से मुतल्लिक़ मामला ज़रूर देखिएगा एरीज़ वाले, और ख़ासकर स्पाइसी चीज़ें ये आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। मिर्च मसालों से ज़रूर परहेज़ करें ताकि आपकी सेहत से मुतल्लिक़ मामलात बेहतर रहें और सेहत आपकी बेहतरी की तरफ जाए। इसीलिए सैलड का इस्तेमाल, खीरों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और ख़ासकर अगर आप वही कि ज़मीन से जो पैदा होने वाली सब्ज़ियां हैं, और पानी का इस्तेमाल भी इस वीक में आपकी सेहत को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, तुलबा तालबात की, एरीज़ वालों की, तो आपके पास करने के लिए तुलबा तालबात के लिए काफ़ी कुछ है, काफ़ी मटेरियल मौजूद है, और आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी चीज़ें कर सकते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने आपको विज़डम और पावर भी दी हुई है, और मज़बूत इरादों के साथ करते हैं। मगर जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा। शायद आपकी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं, शायद आप अपनी जगह को आगे पीछे कर लें, जिसकी वजह से आपका जो बैठ के वक्त देना है अपनी तालीम को वो प्रॉपर नहीं दिया जा रहा। शायद आप अपना वक्त जो है वो दोस्तों अहबाब के साथ गुजार रहे हैं। आपको अपने तालीमी मामलात में ज़रूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है और वो जिस तरह के नताइज चाहिए वो नताइज आपके नहीं हो पा रहे। अगर हम आप लोगों के ट्रैवलिंग की बात करें, एरीज़ वालों की, तो डबल माइंडेड हुए हुए हैं कि आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, सोच में पड़े हुए हैं कि ट्रैवलिंग करें या ना करें, या अपनी फैमिली को वक्त दे के कहीं दूर दराज के जो है वो इलाकों की तरफ ले जाएं, या कोई अपने बिज़नेस से रिलेटेड, तो थोड़े से डबल माइंडेड है। अगर तो आप डिले कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर डिले नहीं कर सकते तो फिर आप जब आप ट्रैवलिंग करें तो सलामन कौलन में रब्बे रहीम का जो है विर्द करके या एक तस्बीह करके आप जा सकते हैं। और अगर हम एरीज़ वालों के इस वीक में अमल की बात करें, सदका की बात करें एरीज़ वालों के कि इस वीक में क्या सदका दें या क्या पढ़ाई करें कि इनके मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएं, तो जनाब हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर एक तस्बीह है आप लोगों की एरीज़ वालों की। और मंगल के दिन आप चावलों का सदका, अगर आप गुड़ वाले चावल बनाकर तकसीम कर दें या घर में ही खा लें, इस नीयत से कि सितारों के ऊपर या चीज़ों के ऊपर जो बदअसरात हैं या मामलात में जो चीज़ें ठीक हो जाएं, और अगर आप ये बना के तकसीम कर दें या किसी गरीब को दे दें तो आपके सितारों से रिलेटेड काफ़ी हद तक बेहतरी वाले मामलात हो सकते हैं और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मंगल का दिन है जी आप लोगों के लिए, और पढ़ाई आपकी जो है वो इशा के बाद है, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ सकते हैं और अपने कामों के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा।
टॉरस 20 अप्रैल से 20 मई वीनस ज़ोहरा सितारों के साथ तल्लक रखने वाले टॉरस वालों की जनरल रीडिंग की अगर हम बात करें कि इस वीक में आपके साथ मामला किस तरह के होने जा रहे हैं। एक तो थोड़ी सी उदासी नज़र आएगी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आएगी कामों से मुतल्लिका, चीज़ों से मुतल्लिका, ख़ासकर आप अपने बिज़नेस से मुतल्लिका काफ़ी चीज़ें जो आप ठीक करना चाहते हैं, आपकी काफ़ी हद तक जो है वो कन्फ्यूजन आपको समझ लग जाएगी कि मसला कहाँ है। चीज़ें जिस तरतीब के साथ आप आगे लेके जाना चाह रहे हैं उस तरतीब के साथ नज़र नहीं आती और कहाँ ख़राबी है, कहाँ बेसिकली आप काम करना भी चाहते हैं मगर शायद आपको क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि आप अपने काम कैसे ठीक करें, चाहे रिलेशन से मुतल्लिका हों, चाहे दूसरे शुबा हाजात से मुतल्लिका हों। जैसा कि बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें तो आप बिज़नेस और कैरियर में बदलाव चाह रहे हैं, तब्दीली चाहते हैं अपने कामों में। आप मिसाल के तौर पे जिस तरह आप पहले काम कर रहे थे उसमें थोड़ा सा दिल टूटा हुआ है आपका और आप चाहते हैं कि कुछ तब्दीली आओ, बदलाव आए। और चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि अपनी जॉब को स्किप करके कहीं और जॉब कर लें, या अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई आप इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह का रिज़ल्ट आप लोगों को चाहिए था वो रिज़ल्ट आपको इस वक्त नहीं आ पा रहा। इसके लिए आप तब्दीली की सूरत में अपने मामलात को आगे लेके जाएंगे और इनमें बदलाव भी आपका आ सकता है। चाहे आपने आगे जाके जो है वो CV जमा करवानी हो, मामलात को बेहतरी करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो बदलाव नज़र आता है आपके कैरियर में। मैरिड की बात करें आप लोगों की और रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस और मैरिड में वीनस वालों के मामलात इस वक्त डिस्टर्ब नज़र आते हैं, यानी कि आप के पास कोई और ऑप्शन भी आ सकती है। जिस तरह आप जो है वो अगर रिलेशंस में हैं तो आपको पता चल चुका है कि चीज़ें क्यों डिस्टर्ब हैं, कहाँ आपके साथ ख़राबियाँ हो रही थी, कहाँ आपके साथ चीटिंग हो रही थी, या कोई बद असरात कहाँ मौजूद थे जिसकी वजह से आपके रिलेशंस में वो चीज़ें मौजूद नहीं हो पा रही थी। मगर आपके पास अल्टरनेटिव ऑलरेडी अल्लाह ताला ने रख दिया है, मौजूद है। बदलाव आएगा और नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, चीज़ें यकसर बदल सकती हैं। और ज़ोहरा स्टार्स की क्योंकि मोहब्बत से रिलेटेड है इसलिए कहीं भी ख़राबी हो तो चीज़ें आप तब्दील कर लेते हैं। हेल्थ की बात करें अगर आप लोगों की और वीनस वालों की, जो इस वक्त हेल्थ है उसमें आपको अच्छी खासी गाइडेंस की ज़रूरत है। विटामिन्स की भी कमी हो सकती है, विटामिन्स का इस्तेमाल करें। और ख़ासकर इस वीक में आपने अपनी नींद को भरपूर तरीके से लेना है। परेशानियां और मुश्किलें पार्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मगर उनको सर पे सवार नहीं करना। और अच्छी गाइडेंस के साथ और जूसेस का इस्तेमाल इस वीक में आपके लिए कोई खुराक की बजाय जूसेस का इस्तेमाल आ रहा है, विटामिन्स का इस्तेमाल हो रहा है। सेहत क्योंकि वीक हो रही है, नींद सही नहीं प्रॉपर ली जा रही, अपनी सेहत को बेहतरी के साथ बढ़ाना है, मामला बेहतर रखने हैं, ताकि अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे और जूसेस लेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अपनी सेहत के बारे में सोचेंगे तो सेहत है तो सब कुछ है, सेहत है तो बहार है। अगर हम तलबा तलबात की एजुकेशन की बात करें इस वक्त में जो है टॉरस वालों की, तो तलबा तलबात तालीमी मामलात में पहले की बजाय अब बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। आप लोग अपने तालीमी मामलात में जो कन्फ्यूजन का शिकार थे अब वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती है। आप आउट ऑफ कंट्री स्टडी के लिए भी जा सकते हैं, आउट ऑफ सिटी भी जा सकते हैं, और आपका फोकस तलबा तलबात का तालीमी मामलात में बिल्कुल ठीक है। इसको मज़ीद बेहतर कीजिए ताकि तालीमी मामलात जितने ज़्यादा बेहतर रहेंगे उतनी ही आपकी जो है ज़िंदगी की जो उम्मीदें हैं वो बार आवर साबित हो सकती हैं और ज़्यादा बेहतरी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। ट्रैवलिंग की आपकी बात करें तो ट्रैवलिंग की ख्वाहिश इस वक्त ज़ोर पकड़ती हुई नज़र आती है। शायद जो आपके रिलेशन से मुतल्लिका मामलात हैं या वो आपके जो कारोबारी मामलात हैं या घरेलू मामलात में जो जहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप चाहते हैं
कि घर से दूर जाएं और आप चाहते हैं कि रिलैक्स होके वक्त गुजारें। पैसे का इशू मौजूद है, ऐसी बात नहीं है कि ट्रैवलिंग के लिए भी ज़ाहिर बात है पैसा चाहिए होता है, और ट्रैवलिंग अगर आप ख्वाहिश है अगर करते हैं तो फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है आपको। वीनस वालों को अगर ट्रैवलिंग कर लेंगे, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे, तो आप सेहत अफ़ज़ा मकाम पर जाकर अपने मामलात को थोड़े से अरसे के लिए पसे पुष्ट डाल दें और अच्छा सोचें ताकि मामलात में बेहतरी रहे। अगर हम आप लोगों के अमल की बात करें इस वीक में, तो आपके लिए जुमेरात का दिन आ रहा है। जुमेरात वाले दिन आप लोग सदका दे सकते हैं। सदक़े में इस वीक में आपके लिए मुर्गी का सदका आ रहा है। अपनी चीज़ों को कि जो चीज़ें डिस्टर्ब हैं रिलेशंस में या बिज़नेस वाइज, क्योंकि जिस तरह की प्रोग्रेस आपको चाहिए है वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, और आप सदक़े के तौर पे कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, बेहतरी पैदा कर दें, तो ये आप सदका कर सकते हैं। और इस वीक में आपके लिए जो पढ़ने के लिए है वो या हय्यू या क़य्यूम 11 मरतबा और दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा, आयत करीमा 111 मरतबा और दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा और या हय्यू या क़य्यूम 11 मरतबा। इसी तरतीब से अल्लाह की तरफ ध्यान करके अपने कामों के लिए पढ़ें। और एक ख़ास बात जो मैं बार बार कहता हूँ, जिन लोगों के ऊपर बद असरात होते हैं या जिन लोगों के ऊपर असरात होते हैं वो खुदारा अपनी तशख़ीस करवा लें, क्योंकि पढ़ाइयाँ और वज़ाइफ तभी ज़्यादा असर अंदाज होते हैं जब आपके मामलात के ऊपर कोई जिन जादू या नज़र बद का असर नहीं होता। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। जेमिनी सियारा मरकरी, और आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 21 मई से 20 जून। जो लोग इस तारीख में पैदा होते हैं उन लोगों के लिए हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं, और आप लोगों की प्रिडिक्शन 21 जून से 27 जून के दरमियान के आप लोगों के मामलात क्या होने जा रहे हैं। अगर हम आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें तो जनरल रीडिंग में आप लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशंस के इश्यूज़ आ सकते हैं, इससे एहतियात बरतना है और गुस्से से परहेज़ करना है, और ख़ास कर आपने बहसो मबासा से परहेज़ करना है और बड़ी एहतियात के साथ चलना है और मामलात को सोच समझ कर सुलझे हुए तरीके के साथ करना है। अगर हम बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें, तो जनाब इस वीक में अभी तक तो आपका बिज़नेस, कैरियर या कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो लग ऐसे ही रहा कि बिल्कुल ठीक जा रहा है और वाक़यतन ही ठीक जा रहा है, मगर आप अपने दिल की बात, अपने राज की बात, अपने बिज़नेस की बात, अपनी जॉब की बात किसी से डिस्कस मत करें, क्योंकि आने वाले वक्त में चीज़ें तो काफ़ी मौजूद हैं मगर आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसलिए अपनी राज की बात, कामों की बात अपने दिल में रखें। चीज़ें जो आपके पास हैं ये मज़ीद बेहतर हो सकती हैं, मगर आने वाले वक्त में ये आपको गैर एहतियाती या गैर मुहताती रवैया आपको प्रॉब्लम की तरफ लेके जा सकता है। ये आपके लिए जो है वो नसीहत भी है और आपको इस पे अमल भी करना चाहिए। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें, रिलेशंस की बात करें, तो आपके मैरिड और रिलेशंस में इस वक्त जो है किसी ख़ास बंदे का अमल दखल नज़र आता है। अगर कहीं मामलात बिगड़े हुए हैं या मामलात में ख़राबी है, सोलमेट से मुतल्लिका या घरेलू मामलात से मुतल्लिका, तो वो जो ख़राबी चल रही थी उसको जो है वो इकट्ठा करके, यानी कि आपकी सुलह के मामलात हो सकते हैं, यानी कि आपके जो कदूरतें थीं, नफ़रतें थीं, उसको ठीक किया जा सकता है और ये मामला बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। किसी घर के अहम फ़र्द का अहम किरदार नज़र आता है। प्रॉब्लम मौजूद थी, चलती आ रही थी, मगर इस वीक में आपके रिलेशन से मुतल्लिका चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेंगी। मामलात सोलमेट से मुतल्लिका भी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे और जो दिमाग में गलत ख़यालात थे या कुछ गलत किस्म की बातें थी वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। जनाब हेल्थ की बात करें, आप लोगों की हेल्थ से मुतल्लिका जो इश्यूज़ हैं, ख़ास कर जेमिनी वाले जो ज़िक्र अज़कार करने वाले हैं या पढ़ने वाले लोग हैं या जो पढ़ाइयाँ और वज़ाइफ करते हैं, वो ज़रूर किसी की इजाज़त के साथ अपनी पढ़ाई को ज़रूर करें।
اور آپ لوگ اپنی جو صحت سے متعلقہ معاملات ہے اس میں تھوڑے سے روحانی طور پہ ڈسٹرب نظر آتے ہیں، یعنی کہ اسپریچول جو ہے افیکٹ نظر آتا ہے صحت سے متعلقہ، اور اپنی سوچوں میں اللہ کو جگہ دیں، اپنی سوچوں میں روحانیت کو جگہ دیں، اور جو برے خیالات یا بد اثرات جو دماغ میں آ جاتے ہیں ان کو جھٹکنے کی بھرپور کوشش کریں، اور صحت سے متعلقہ جو ہے خاص کر دودھ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، دودھ کا استعمال جو ہے آپ کی صحت کو مزید بہتر کر سکتا ہے، اور وٹامن سی وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی صحت سے متعلقہ، لیمو کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کی صحت سے متعلقہ کافی بہتری کی طرف آپ کو لے جا سکتا ہے۔ اور جناب اگر ہم طلباء طالبات کی ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن کا طلباء طالبات کا شعبہ تھوڑا سا ڈسٹرب نظر آتا ہے، آپ کو بڑی اچھی گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ جن سبجیکٹ کے اوپر آپ چل رہے تھے ان سبجیکٹ کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں آپ کو جو ہے وہ ڈسٹربنس آ رہی ہے تو اس کی آپ کو کن سے اچھی گائیڈنس لینا ہے، یا معاملات کو آپ نے کیسے بہتر کرنا ہے، کیونکہ تعلیمی شعبہ جات میں جو ہے وہ پرابلم آ سکتی ہے۔ اس ویک میں عقل و فہم کے ساتھ اپنے تعلیمی معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں اور اپنے ماں باپ کے لیے درخشندہ ستارہ بنیں۔ اگر ہم آپ لوگوں کی ٹریولنگ کی بات کریں تو ٹریولنگ آپ لوگوں کی اس ویک کے اینڈ پر تو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر ابھی تھوڑی سی کنفیوژنس آئیں گی کہ ٹریولنگ اگر آپ 70% جو ہے وہ چانسز ہیں کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ ٹریولنگ کریں تو آپ اس نیت سے کریں کہ اپنے آپ کو پرسکون فضا پر، پرسکون جگہ پر لے جا کر یہ سوچنا ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات کو کس سمت لے کے جانا ہے، زندگی کے معاملات میں کس طرح اللہ کی مدد لینی ہے اور چیزیں کیسے ٹھیک کرنی ہیں، کیونکہ بزنس اور کیریئر میں آگے تھوڑا سا مشکل پیریڈ آ سکتا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے۔ اور جناب اس ویک میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی آپ کے لیے پڑھائی ہے 119 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کے، اور کوشش کریں عشاء کے بعد پانی کے اوپر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں، جو لوگ عشاء کے بعد نہ پڑھ سکیں وہ صبح کے ٹائم پڑھ کے پی سکتے ہیں۔ اور خاص کر وہی بات، اگر آپ پڑھائی کریں، وظیفہ کریں تو کوشش کریں کسی کی اجازت کے ساتھ کیا جائے، تاکہ اس وظیفے کی صدقات زکوٰۃ جو ہے وہ پوری ہو جائے، اور اس کا ہدیہ کریں۔ خاص کر جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہیں، جیمنائی والے، ان کے اوپر بد اثرات روحانی نظر آتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ کینسر آپ لوگوں کا مون سن، اور آپ لوگوں کی 22 جون سے 22 جولائی 22 جون سے 22 جولائی تک ڈیٹ آف برتھ ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے پریڈکشن لا رہے ہیں 21 جون سے 27 جون تک۔ اور جنرل ریڈنگ کی اگر بات کریں کینسر والوں کی، تو کینسر والے اپنے معاملات کو، اپنے کہیں اگر جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں تو اس میں بدلاؤ چاہ رہے ہیں، شفٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اپنی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، چیزوں میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، ریلیشنز میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور خاص کر کوئی پرانے معاملات میں جو ہے وہ پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ کینسر والوں کے جن کا مون سائن ہے، چاند کے ساتھ ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، اس ویک میں اگر ہم آپ لوگوں کے بزنس کی بات کریں، کیریئر کی بات کریں، تو آپ اپنے کیریئر اور بزنس میں نئی شروعات چاہتے ہیں، ایسے خیالات آپ کو وارد ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنا کیریئر بدلیں اور اپنے معاملات بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ خاص کر جن لوگوں نے اپنی سیویز جمع کروائی ہوتی ہیں، یا جنہوں نے اپنا کوئی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اپنے کاموں کو کہ ان میں کیسے پیش رفت ہو، یا کوئی ان کو کوئی کال آئے، یا ان کو کوئی پتہ چلے کہ چیزیں جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہوں گی، تو وہ ان کے اوپر پیش رفت کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی آپ اپنے کاموں کو فوکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور فی الحال آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں خاص کر پیرنٹس کی دعائیں اور کسی جو ہے عورت کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو بزنس ریلیٹڈ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف آپ کو لے کے چلے جائیں۔ جناب اگر ہم آپ لوگوں کے میرڈ کی بات کریں، ریلیشنز کی بات کریں، تو جو آپ اپنے معاملات میں ڈبل مائنڈڈ ہوئے تھے، یا جو آپ کے پاس دو آپشنز تھی، چاہے ریلیشن سے متعلقہ
मुतल्लिका, चाहे सोलमेट से मुतल्लिका, चाहे आपकी घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका, या कहीं जिनके घरेलू मामलात में ख़राबियाँ थी उनसे मुतल्लिका, उनको एक बाखबर और अच्छे मामलात की ख़बर मिलती हुई नज़र आएगी, कोई सॉलिड पैगाम नज़र आएगा, और आप अपने रिलेशंस में बेहतरी की तरफ जाते हुए कोई एक मजबूत किस्म का फ़ैसला करते हुए नज़र आते हैं अपने रिलेशंस में और अपनी मैरिड लाइफ से मुतल्लिका। और ये जो फ़ैसला होगा ये आपको नई खुशियाँ, नई उम्मीदें और आपकी ज़िंदगी को चार चांद लगाता हुआ नज़र आता है। अगर हम आप लोगों की हेल्थ की बात करें, सेहत की बात करें, तो आप लोगों की सेहत से मुतल्लिका मामलात में अगर उसको मैं देखूं तो कोई पुरानी बीमारी जो है वो अभी तक आपका साथ छोड़ती हुई नज़र नहीं आ रही। आप डॉक्टर से भी इलाज करवा रहे हैं, चाहे मेडिकल इलाज हो रहा है, मगर आप अपने मामलात को जो है सेहत से मुतल्लिका रूहानी ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर की खाई हुई दवाइयाँ या मेडिसन अगर अफेक्ट नहीं कर रही और आपके टेस्ट जो है वो सही नहीं आ रहे, तो आप अपने इलाज को रूहानी तौर पे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि जो आपकी सेहत के ऊपर इस वक्त जो है रूहानी मसला मौजूद नज़र आता है। इसको आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा और इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए भी। अगर हम एजुकेशन की बात करें, तुलबा व तालबात की एजुकेशन की अगर बात करें, तो तुलबा तालबात तालीमी मामलात पे उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं दे रहे जिस तरीके से इनको अपने मामलात के ऊपर प्रोग्रेस देनी चाहिए। मामलात जो हैं डिस्टर्ब नज़र आते हैं, हालांकि आप चाहते हैं ज़हनी तौर पे कि अपनी पढ़ाई पे, अपनी जो है एजुकेशन पे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है तवज्जो दें और आपको अच्छा मशवरा भी मिलता है, मगर आपका दिमाग इस वक्त काम करता उस तरीके से नज़र नहीं आता। कोई आप जब पढ़ने बैठते हैं शायद आपको अपनी पढ़ाई में वो पेशरफ्त नहीं आ रही या वो नताइज नहीं मिल रहे जो आपको मिलने चाहिए या जिन की आपको उम्मीद होती है, वो क्यों रुके हुए हैं उसके ऊपर आपने ज़रूर सोचना है। अगर जनाब हम आप लोगों की ट्रैवलिंग की बात करें तो इस वक्त कैंसर वाले ट्रैवलिंग अगर करना चाहें तो अपनी फैमिली को लेके करें। अगर फैमिली के साथ सोलमेट से मुतल्लिका जो है वो ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको पेशरफ्त चीज़ें हो सकती हैं, मिल सकती हैं। पार्टनरशिप के साथ या अपने दोस्त के साथ आपकी ट्रैवलिंग नज़र आती है और दूर दराज के मकामात पर जाकर अपने मामलात को डिस्कस करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला के जो है वो दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करके अल्लाह ताला से अपने मामलात की बेहतरी के लिए दुआओं के साथ अल्लाह से मदद लीजिए ताकि चीज़ें आपकी बेहतर हों। जनाब अगर हम आप लोगों के सदका की बात करें तो इस वीक में आप सदका जो है वो ब्लैक कलर की चीज़ का दे सकते हैं, जिसमें ख़ासकर गुलाब जामुन नज़र आते हैं, वो आप दे सकते हैं। 5 गुलाब जामुन सदक़े के तौर पर दें। और पढ़ाई आपकी इस वीक में आयत करीमा के साथ आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मिलाकर 41 मरतबा पढ़ें। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 टाइम अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ पानी पे भी दम करके पिएंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। अल्लाह आपका हामी नासिर। लियो की बात करें, बुर्ज असद वालों की बात करें, सन आप लोगों का जो है वो स्टार, और 23 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान पैदा होने वाले लोग लियो के साथ तल्लक रखते हैं। पिछले दिनों सूरज ग्रहण भी गुजरा है और कुछ सितारों की पोजीशन भी आप लोगों की कुछ इसी तरह की है कि आपके मामलात जो चल रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिल का टूटे रहना, कुछ लोगों का आपके साथ चीटिंग करना और आपके मामलात में काफ़ी हद तक बदलाव आना इस वीक की प्रिडिक्शंस में शामिल है लियो वालों के लिए। इसलिए ये वीक जो है बड़ी एहतियात के साथ चलने वाला है, चीज़ों को देख परख के चलना वाला है, ख़ासकर रिलेशंस में और ख़ासकर आप लोगों की सेहत से मुतल्लिका मामलात में जो है कुछ थोड़ी बहुत जो ख़राबियाँ आ सकती हैं उसको देखना है। बिज़नेस की बात करें तो आपको डिप्लोमेटिक तरीके के तौर पर आपको अपने बिज़नेस को देखना पड़ेगा, या कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमेटिक रवैया ही इख्तियार करना पड़ेगा और कोशिश करें अपनी चीज़ों को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए प्लानिंग करें और आपको काम भी मिल सकता है जो है बिज़नेस में।
आउट ऑफ सिटी काम मिल सकता है, कोई ऑफ़र आ सकती है, कहीं जा सकते हैं और कैरियर में जो है वो बेहतरी नज़र आती है। और ये नहीं कि मामलात उसी तरह चलें जिस तरह पहले चल रहे हैं, मगर आपको अपने कैरियर में, अपने बिज़नेस में स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सोचना पड़ेगा और बेहतरी के साथ मामलात को आगे लेके जाना पड़ेगा कि चीज़ें मज़ीद बेहतर हों। अगर हम आप लोगों की मैरिड और रिलेशन की बात करें तो मैरिड और रिलेशन में आपको काफ़ी चीज़ें जो है वाज़े नज़र आ जाएंगी कि ख़राबियाँ जहाँ हैं, और कई लोगों के रिलेशंस जो है वो ख़त्म होते भी नज़र आते हैं, ऐसी बात नहीं है, और कई लोगों के रिलेशन चेंज होते नज़र आते हैं, और सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात में काफ़ी बदलाव और काफ़ी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। आपके जो सनशाइन की पोजीशन है उसमें आप लोगों को ये भी पता चल सकता है कि कौन आपके साथ चीटिंग कर रहा है, कौन आपके मामलात को ख़राबी की तरफ ले जा रहा है। डिले आ रहे हैं कुछ आपकी रिलेशंस में, आपकी शादी से मुतल्लिक़ मामलात में। अभी वो फ़ैसले ना करें जो आपके रिलेशन से जो है मुतल्लिक़ा हों या जिनके दूरस्थ नताइज आपकी ज़िंदगी पर पड़ें। अभी डिले है, और जो डिले है उसको भी देखें कि क्यों डिले है और इसमें प्रॉब्लम क्यों मौजूद है। अगर हम आप लोगों की हेल्थ की बात करें तो हेल्थ से मुतल्लिक़ा इश्यूज भी डिस्टर्बेंस का शिकार हैं। आप अपनी सेहत को जो है वो बेहतर तरीके से वो गुजारें और देखें कि आप सेहत के लिए वॉक करें और अपनी मेडिसिन का और अपने खाने पीने का ज़रूर ख्याल रखें, और ख़ासकर जो है वो फलों का इस्तेमाल आपकी सेहत को बेहतर कर सकता है। और एक ख़ास चीज़, अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए आप जो बार बार माजी की तरफ देखते हैं, गुज़रे हुए वक्त की मुश्किलें और परेशानियां सोचते हैं, उससे बाहर निकलें। पॉजिटिविटी के साथ आगे की तरफ जो है अपनी सोच को लेके जाएं कि मामलात कैसे बेहतर करना है, चीज़ों को कैसे ठीक करना है, और उसके ऊपर आपकी तवज्जो जो है वो बेहतर हो, ताकि सेहत है तो बहार है, सब कुछ है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, तुलबा तालबात की, तो आप लोगों की काउंसलिंग ठीक जा रही है, सोच भी रहे हैं कि अपनी एजुकेशन को कैसे मज़ीद बेहतर करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हैं। मगर ये आप ज़रूर सोचें कि आपकी एजुकेशन में वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए। शायद आपके टाइम टेबल में प्रॉब्लम हो, शायद आपके सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो। इनको आपने वर्कआउट करना है कि ये कैसे ठीक हों। ख़ासकर आपका एजुकेशन का शोबा इस वक्त जो है वो डिस्टर्ब नज़र आता है। पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ पढ़ें। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली, या अलीमु अलिमनी, या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से पहले पानी के ऊपर दम करके पानी को पिएं ताकि पढ़ने में शौक़ पैदा हो। ट्रैवलिंग अगर आप इस वीक में थोड़ा सा रुक जाएं तो बेहतर है, मगर अगर ट्रैवलिंग करेंगे तो आप सोलमेट से मुतल्लिक़ा ट्रैवलिंग कर सकते हैं, दूर दराज के मकामात पर जा सकते हैं। मगर अभी इस चीज़ का वेट करें कि जो आपको बिज़नेस से मुतल्लिक़ा या जॉब से मुतल्लिक़ा अपॉर्चुनिटी अगर बेहतर तरीके से आती है, उसको सोच समझ कर ट्रैवलिंग की तरफ लेके जाएं, ताकि सफ़र वसीला ज़फ़र कामयाबी की तरफ जाता हुआ नज़र आए। इस वीक की आपकी अगर पढ़ाई है, पढ़ना चाहते हैं, तो पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह तक एक तस्बीह आप इशा के बाद कर सकते हैं। और आपका सदका जो है इस वक्त इस वीक में वो चनों का आ रहा है, येलो चने लेकर, और उसको जो है सवा पाव जो है चने लेकर उसको सदके के तौर पर दें कि चीज़ें ठीक हों। ख़ासकर रिलेशंस के मामलात को ज़रूर देखें कि क्यों डिस्टर्बेंस है, और जो पॉजिटिविटी के साथ अपने इस वीक को गुजारना है। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई हुई है, इसका रूहानी तरीके से हल हो सकता होता है। लाजमी नहीं कि सितारों की पोजीशन ख़राबी की तरफ हो, मगर रूहानी तरीके से जो लोग अपने विर्द वज़ाइफ में अल्लाह को याद रखते हैं, अल्लाह की मदद लेते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं और मुश्किलों और परेशानियों से अल्लाह ही निकालते हैं। सितारों की क्या मजाल होती है कि बंदे को परेशानियों की तरफ लेके जाएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ार में चलते हुए मेरी तवज्जो एक अजीबोगरीब इश्तिहार ने खींच ली, जो एक दुकान के बाहर आवेज़ा था और इस पर लिखा हुआ था, यहाँ दिलों की मरम्मत और इलाज किया जाता है। मैं हैरान होकर दुकान में दाखिल हुआ तो एक बूढ़े शख्स ने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया। उसने शायद मुझे कई बार वो इश्तिहार पढ़ते और हैरान होते हुए देख लिया था।
مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں دلوں کی اصلاح اور علاج کرتا ہوں۔ یہاں وہی آتا ہے جس کا دل اس کے قابو میں نہ ہو۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم ادھر ذرا میرے قریب آؤ۔ اس نے اپنا دایاں کان عین میرے دل کے مقام پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں جیسے غور سے کچھ سن رہا ہو۔ چند ثانیوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے دل کی دھڑکنوں میں معمولی سا خلل ہے میرے بیٹے، تم گھبراؤ نہیں، تمہارا علاج بہت آسان ہے اور تمہارے لیے دعا بھی بہت معمولی سی ہے۔ میں یہاں دلوں کا علاج ان کی نوعیت اور حالت کے حساب سے کرتا ہوں۔ مجھے اشتیاق ہوا اور پوچھ بیٹھا کہ یہ دلوں کی اقسام کیا ہوتی ہیں؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، یہ ہمارا وراثتی علم ہے۔ میرے ماں باپ نے جو کچھ میرے دادا سے سیکھا تھا وہ سب کچھ مجھے سکھا دیا تھا۔ تو اس تجربے کے مطابق دنیا کے اندر دلوں کی اقسام کچھ اس طرح سے ہیں۔ ایک وضاحتیں کرنے والا دل، ایک دل جو وضاحتیں کرنے والا، اور ایک زخمی دل، اور ایک دل جو ذبح ہو چکا ہے، اور ایک نارمل اور نرم دل، اور ایک گہرا دل، اور ایک جلتا ہوا دل، اور ایک غرق ہوتا ہوا دل، ایک ٹوٹا ہوا دل، ایک دل غمزدہ ہوتا ہے، اور ایک صحت مند دل، ایک اداس دل اور ایک بیمار دل، ایک بے ہوش دل اور مضبوط دل، مغرور دل اور مسرور دل، اور ایک لمبی فہرست ہے۔ بس تم پاکی بیان کرتے رہو اس کی جو سب دلوں کو پھیرنے والا پاک پروردگار ہے۔ میں نے اسے کہا، جناب ایک تالاب آپ کے پاس پوچھنے کے آ گیا اور آپ نے اسے ہزاروں دریاؤں میں بانٹ دیا۔ وہ ہنس دیا اور مسلسل مسکراتا رہا۔ یہ ہنسی ایک دانا اور عارف شخص کی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا، اے میرے بیٹے، گھبرانے اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میرے پاس آنے والے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، مگر میرے ایک نسخے سے ہی مطمئن واپس چلے جاتے ہیں۔ جس نے بھی یہ نسخہ استعمال کیا اور تھوڑی سی کوشش کی تو اس کا دل اور اس کا وجود صحت مند ہو گیا، سوائے اس کے جس کے متعلق آسمانوں سے کوئی اور فرمان آ چکا ہو۔ مجھے وہ ذرا کاغذ اور قلم پکڑاؤ، میں تمہارے لیے نسخہ تجویز کرتا ہوں۔ میرے بیٹے، تمہارا رزق تقسیم ہو چکا ہے۔ جو کوشش سے تم حاصل کر سکتے ہو، لہٰذا ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے میں خود کو ہلکان مت کرو۔ تقدیر کا لکھا جانا ناگزیر ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لہٰذا گھبرانے سے کچھ حاصل نہیں۔ اور تمہارا دوست عاجز و بے بس ہے، در حقیقت وہی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے اسے توقعات وابستہ کرنا ترک کر دو۔ جو دشمنی کرتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، لہٰذا دشمنوں کا سامنا بلا خوف و خطر کرنا، ان سے ڈرنا مت۔ اپنے دل کو 3 چیزوں سے پاک کر لو، نفرت و کینہ اور بغض اور ریاکاری، اور اسے 3 چیزوں سے مزین کر لو، ایمانداری، تقوی اور اخلاص، اور 3 باتیں کبھی نہ بھولنا، پروردگار کے حضور ادب سے سر تسلیم خم کرنا، رحمت للعالمین سے محبت، خوشحالی اور مشکلات، ہر حال میں خالق کا مستقل شکریہ ادا کرنا۔ سنو، مخلوق کے حال کو اس کے خالق پر چھوڑ دو اور خود کو درست کرنے میں مشغول ہو جاؤ، نہ کہ دوسروں کو۔ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک یاد رکھنے والی زبان، برداشت کرنے والا صابر جسم، سمجھنے اور جاننے والا عقل مند دماغ، اور 3 چیزوں سے دور بھاگتے رہو، لوگوں میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کی باتیں کرنا، اور ایسے بیکار لوگوں میں بیٹھنا جو صرف باتیں کرتے ہیں، وہ بھی دوسروں کے عیبوں کی۔ تو ایسے لوگوں سے بچتے رہنا، کیونکہ گھروں میں غربت اور افلاس انہی کے ہاں ڈیرا ڈالتی ہے، جو اپنا وقت دوسروں کے متعلق باتیں کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ میں نے اس نسخے کو کھلے دل سے قبول کیا اور گھر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ہر وقت اس نسخے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا اور ان نصیحتوں پر عمل کرتا رہا، اور واقعی مجھے آرام ملنا شروع ہو گیا اور میرے دل کی دھڑکنیں اعتدال میں آ گئیں۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ تھا
جس پر آپ جب بھی عمل کرتے ہیں تو دل کو حیات نو ملتی ہے، روح فخر و انبساط سے بھر جاتی ہے اور آپ دل و جان سے خوش و خرم رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بے شک دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اور جس دل میں اللہ ہو، اور جس دل میں اللہ والوں کی محبت ہو، اور جس دل میں خوف خدا ہو، اس کو کسی طوفان سے بھی جو ہے وہ سامنا کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ جس کو طوفان سے الجھنے کی عادت ہو محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ تو آپ کے دل میں ہر طوفان سے ٹکرانا، ہر کسی کی باتوں کو سہنا، ہر کسی کی جو باتیں بغض غیبت، بلکہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی نے میرے لیے برا چاہا ہے تو میں اللہ کی رضا کی خاطر اس برے کو برداشت کروں گا، تو یقین جانیں اس خوشی کو صرف آپ ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس پیار اور اس اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو صرف آپ ہی محسوس کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی آپ کی زندگی میں روڑے اٹکائے، جب بھی کوئی آپ کے خلاف ہو جائے، جب بھی کوئی آپ کے لیے مشکلیں پیدا کرے، اپنے دل کو صرف اور صرف اللہ کی یاد میں لگا کر دعاؤں سے، اللہ کی رحمت سے اور وظائف سے، اذکار سے، اور کوشش کر کے ادب و احترام سے، ماں باپ کی خدمت سے اور اولیاء اللہ کی اطاعت سے اپنی زندگی کو اس ڈگر پر لے جائیے کہ یہ جو مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں آپ کی زندگی کو کبھی خراب نہ کر دیں، بلکہ آپ کی زندگی ان بہتریوں، ان اچھائیوں اور ان بلندیوں پر چلے جائے کہ جس کا آپ کا زندگی میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ زندگی میں آنے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ کھائے پیے اور سوئے، زندگی میں آنے کا مقصد اپنے رب العزت کو راضی کرنا، اپنے رب کے محبوب کے نقش قدم پر چلنا، اور زندگی میں آنے کا مقصد دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ آپ کی اگر ذات سے فائدہ نہیں پہنچ رہا، آپ کو اپنی ذات سے فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو دوسرے آپ کی ذات سے کیسے فائدہ پہنچے گا؟ دوسروں کو کیسے آپ کی ذات سے فائدہ پہنچے گا؟ کوشش یہی کریں، اپنی زندگی کو رحمتوں، برکتوں اور خیر و برکت کے ساتھ، محاسبے کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے اور اپنی زندگی کو بتدریج بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہمارا آپ کے پاس یہ جو آنے کا مقصد اور یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ وہی پلیٹ فارم جس میں ہم وظائف سے اور اسٹرالوجی سے، نمرالوجی سے، روحانیت سے، بزرگوں کی دعاؤں سے آپ کے لیے ایک بہترین ایک ایسی مدد لے کے آتے ہیں، اللہ کی مدد جو آپ کے کاموں میں معاون ثابت ہو سکتی ہے، آپ کی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک پاور ہے جو بزرگوں کی طرف سے ودیت کی گئی ہوتی ہے۔ آپ بھی ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں، ہم سے اپنے مسائل کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اچھے طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو وہ رہنمائی دیں جو آپ کے معاملات میں بہتری کی طرف آپ کو لے کے جائے اور آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ کوشش کریں سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آسانیاں بانٹیں، اور ہر کسی کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ ورگو کی بات کریں تو ورگو والے 23 اگست سے 22 سپٹمبر تک آپ لوگوں کا ڈیٹ آف برتھ، مرکری آپ لوگوں کا سائن اور جنرل ریڈنگ کی طرف جا رہے ہیں جناب۔ تو ورگو والوں کے لیے رستے کھل رہے ہیں، آسانیاں ہو رہی ہیں، چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور خاص کر اللہ کی مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پلاننگ ہو سکتی ہے، چیزیں یکسر بدل سکتی ہیں، اور خاص معاملات جو آپ اپنے جو بزنس سے جو ہے وہ چاہتے ہیں، کاروباری اور اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس میں خاص اللہ کی مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مگر چلتے ہیں آپ لوگوں کے تمام معاملات کی طرف۔ سب سے پہلے اگر ہم آپ لوگوں کے بزنس کی بات کریں، کیریئر کی بات کریں، تو کیریئر اور بزنس میں آپ لوگوں کے کوئی پرانے کام بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو رکے ہوئے کام تھے وہ کافی حد تک تکمیل کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مگر تھوڑا سا ڈر، خوف کے چیزیں اور کام کیسے ٹھیک ہوگا، پارٹنرشپ بھی نظر آتی ہے، تھرڈ پارٹی سچویشن بھی نظر آتی ہے، انویسٹمنٹ بھی نظر آتی ہے، کام کا جو ہے وہ دباؤ بھی نظر آتا ہے، اور زیادہ کام بھی نظر آتا ہے، جاب جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتی ہوئی بھی نظر آتی ہے، جاب میں تبدیلی بھی نظر آتی ہے، کافی بدلاؤ والا ماحول آپ لوگوں کے معاملات میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم آپ لوگوں کے میرڈ کی بات
کریں, ریلیشنز کی بات کریں تو میرڈ اور ریلیشنز میں پرابلم موجود ہے. دل ٹوٹا ہوا ہے, ماں باپ کا جو ہے وہ اثر جو ہے ماں باپ کی بات چیت اور بڑے لوگوں کا عمل دخل نظر آتا ہے, اور جن لوگوں کے سول میٹ سے متعلقہ معاملات رکے ہوئے تھے ان کو کوئی نئی آپشن بھی مل سکتی ہے, اور آپ اپنے ریلیشن سے متعلقہ سوچ بچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس وقت فیصلہ کیا جائے یا کچھ دیر بعد کیا جائے, چاہے ریلیشن سے متعلقہ ہوں چاہے سول میٹ سے متعلقہ ہوں, مگر پرابلم آپ کے ریلیشنز میں موجود ہے اور اس کو آپ نے سولو کرنا ہے. کس طریقے سے کرنا ہے خود دیکھیں کہ معاملات کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے اس میں آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں. ہیلتھ وائز کاموں میں مصروف ہیں تو اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی سیکھیں. ایسا نہیں کہ صرف کاموں میں ہی لگے رہیں, صحت کا خیال رکھنا آپ کی صحت کو مزید تقویت دے گا, مگر صحت کے معاملات ڈسٹرب کا شکار ہیں. غصہ کم کریں, کیونکہ جب آپ کاموں میں مصروف ہیں, چیزیں آپ کی چل رہی ہوں یا کہیں پرابلم ہو تو غصے کی وجہ سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے, اور ویجیٹیبلز کا استعمال آپ کی صحت کو بہتر کر سکتا ہے. پانی کا زیادہ استعمال کرنا آپ کی صحت کو تقویت دے سکتا ہے, اور پھلوں اور جوسز کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, ایڈ کر سکتے ہیں اپنی صحت سے متعلقہ. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں طلباء و طالبات کی, تو طلباء طالبات کی ایجوکیشن میں ڈسٹربنس نظر آتی ہے. آپ لوگ اپنی تعلیم کو بیلنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, مگر آپ کی تعلیم اور تعلیمی معاملات میں رکاوٹیں نظر آتی ہیں. اپنے خیالات کو پاک رکھیں, اپنی پڑھائی کو فوکس رکھیں, اور ارد گرد اپنے جو ہے خیالات کو نہ جانے دیں. موویز سے پرہیز کریں اور ڈراموں سے پرہیز کریں, اور اپنے وقت کا ضیاع جو ہو رہا ہے اس کو محفوظ بنائیں. ایجوکیشن کے اوپر پورا جو ہے فوکس رکھیں گے تو ایجوکیشن کے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اگر ہم ٹریولنگ کی بات کریں تو ٹریولنگ کا معاملہ جو ہے وہ مکس ہی آ رہا ہے. کبھی دل کرے گا ٹریولنگ کریں, کبھی دل کرے گا کہ ٹریولنگ نہ کی جائے, مگر اس ویک میں اچانک ہی پروگرام بن سکتا ہے ٹریولنگ کا, کہ بالکل ارادہ نہیں بھی ہوگا تو اچانک بھی پروگرام بن سکتا ہے. ٹریولنگ فائدہ بھی دیتی ہوئی نظر آتی ہے, چیزیں آپ کی کافی حد تک جو ہے ٹریولنگ میں آپ کو بہتری کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. شاید آپ اپنے کاموں سے تھوڑے سے اکتا گئے ہوں, یا کاموں میں زیادہ جو ہے مصروفیت کی وجہ سے صحت کو صحیح وقت نہ دیا جا رہا, تو آپ سوچیں کہ جی دور دراز کے مقامات پر جا کر اپنی جو ہے صحت کا جو ہے یا اپنی جو ٹریولنگ کے ذریعے اپنی صحت کو ٹھیک کر لیں اور چیزیں بہتری کی طرف لے کے جائیں. اگر ہم آپ لوگوں کے عمل کی بات کریں اس ویک میں, تو آپ لوگ جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھائی کر سکتے ہیں, مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اول و آخر آپ یا حیو یا قیوم 21 مرتبہ اول و آخر پڑھیے گا. پہلے یا حیو یا قیوم 21 مرتبہ, درمیان میں لا حول ولا قوت الا باللہ, پھر یا حیو یا قیوم. اپنے معاملات سے متعلقہ اور اپنے معاملات کو روحانی طریقے سے بھی دیکھیں, کیونکہ ستاروں کی پوزیشن کے مطابق کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو آپ کے ریلیشنز کو خراب کر رہا ہے, کیونکہ ریلیشنز کے اوپر فوکس ہے. آپ کے حالات کو خراب کرنے کی روحانی کوشش نظر آتی ہے. اس روحانی کوشش کو ٹھیک کرنا آپ کے بس میں ہے. عمل ہو سکتا ہے, پڑھائی ہو سکتی ہے, اور اسے نکلا بھی جا سکتا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. لیبرا والوں کی بات کریں تو 23 سپٹمبر سے 22 اکتوبر تک آپ لوگوں کا وینس, زہرہ, ستارہ, اور آپ لوگوں کی اگر ہم جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو آپ کے معاملات میں کافی بدلاؤ نظر آتا ہے. کئی چیزیں کافی ڈیفرنٹ اور کافی مختلف ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ اپنے معاملات کو جس طریقے سے لے کے جانا چاہتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہو پا رہے. کچھ کنفیوژن چل رہی ہے, کچھ بدلاؤ چل رہا ہے, کچھ دماغی اختراع ہو سکتی ہے جو چیزیں بیلنس نہیں کرنے دے رہی. کافی چیزیں آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی. سکون چاہتے ہیں اپنے معاملات میں, چاہے ریلیشن ہو, چاہے بزنس ہو, چاہے صحت ہو, مگر وہ سکون نہیں ہو پا رہا. کچھ کنفیوژن چلتی ہوئی, چیزوں کی ڈسٹرب
डिस्टर्बेंस होती हुई नज़र आती है। मगर चलते हैं आप लोगों की प्रिडिक्शन की तरफ। बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें तो पैसे का इशू आया हुआ है। ये पैसे का इशू सॉल्व होता हुआ भी नज़र आता है। कोई ऑप्शन आ सकती है, कोई पुराना काम रुका हुआ हो सकता है, कहीं आपको जॉब की ऑफ़र आ सकती है, या आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको मिल सकती है। मगर इशू मौजूद है, आपको अपने काम से मुतल्लिका जितनी इन्वेस्टमेंट या जितना पैसा चाहिए वो उस लेवल का नहीं आ रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम मौजूद है। इसको सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ बिज़नेस की पॉलिसीज़ पे अमल करें, मुख्तलिफ कारोबारी चीज़ें सोचें। अगर एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम सोचने की कोशिश करें, अगर जॉब कर रहे हैं तो बिज़नेस का करने की सोचें कि बिज़नेस को कैसे बढ़ाना है। अगर एक काम कर रहे हैं तो उसके साथ दो काम भी करें, क्योंकि ये इशू आपका इस वक्त मौजूद है। अगर हम आप लोगों की मैरिड की बात करें, रिलेशन की बात करें, तो मैरिड और रिलेशन में जो चीज़ें आप करना चाह रहे हैं उसमें थोड़ी सी रुकावट है, कोई बद असरात मौजूद है। यानी कि ये नहीं कि सारा कुछ ख़त्म हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, जा बेहतरी की तरफ रहा है, मगर बदगुमानियाँ, परेशानियाँ, चीज़ें, लोगों की बद नज़रें, ये तमाम आपके रिलेशंस पर नज़र रखी हुई हैं। और इसमें आपके वालिदैन की दुआएं और मदद भी आपका साथ है, उनका भी आपकी मामलात के ऊपर जो साथ होता है उससे आप निकल भी पाते हैं। मगर जो दिमाग में उल्टे सीधे ख़यालात रिलेशन से मुतल्लिका, सोलमेट से मुतल्लिका आ रहे हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ वाइज जनाब आप लोग इस वक्त जो है एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें अपनी सेहत में, और खाने पीने में आप जूसेस का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। और एक ख़ास बात जो आपको करना चाहता हूँ मैं, कि आप इतना ज़्यादा सोचें मत अपने कामों के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, मामलात के बारे में। सोचों का आपकी सेहत के ऊपर बुरा असर पड़ता हुआ नज़र आता है। सोचों को पॉजिटिव रखें और खाना पीना भी बेहतर करें, और ख़ासकर एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। डेली की एक्सरसाइज, ये नहीं कि एक दिन कर ली दूसरे दिन रुकी। एक्सरसाइज का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और जूसेस का, दूध का इस्तेमाल भी आपकी सेहत के लिए बेहतर आ रहा है। एजुकेशन की बात करें, तलबा तलबा जो तालीमी मामलात में चल रहे हैं, आप लोग अपने तालीमी मामलात को फोकस रख के चलें और अपनी सोचों को तकसीम मत करें। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो करें। जब आपकी शादी का वक्त आएगा, जब आपके रिलेशंस का वक्त आएगा, तब उन चीज़ों को सोचने का वक्त होगा। अभी आपका सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना बनता है। अपनी स्टडी को ज़्यादा बेहतर तरीके से, और ख़ासकर बुज़ुर्गों और पेरेंट्स की दुआओं के साथ, उनकी गाइडेंस के साथ अपनी जो है तालीमी मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। ट्रैवलिंग अभी आप लोग ना करें तो बेहतर है। ट्रैवलिंग अभी नहीं आ रही, डबल माइंडेड हो जाएंगे। फैमिली से रिलेटेड ट्रैवलिंग आ भी सकती है, और कहीं आप अपने फैमिली से रिलेटेड जा सकते हैं। मगर ये है कि ट्रैवलिंग अगर अपनी सेहत के लिए जाना चाहते हैं, कोई सैर व तफरीह के मकामात पर जाना चाहते हैं तो फिर ज़रूर कर सकते हैं। मगर अभी पैसों का इशू भी आ सकता है, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग रुक सकती है। आयतल कुर्सी है जी, इस वीक में आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए 41 टाइम जो है आयतल कुर्सी आ रही है, और मामलात को बेहतरी करने के लिए इशा के बाद आयतल कुर्सी का आप लोग विर्द कर सकते हैं। और पैसे का सदका आ रहा है, 110 रुपये, 110 110 रुपये सदका करें, और अपने लिए कोई रूहानी अमल करते रहा करें, और रूहानी पढ़ाई जो है अल्लाह से मदद लेते रहा करें। क्योंकि ज़ोहरा वालों की जो पोजीशन है इस वक्त फैमिली से रिलेटेड मामला में डिस्टर्बेंस का शिकार है। सितारों की पोजीशन भी, जिस आप पूरी कोशिश करते हैं निकलने की और मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाने की, मगर डिस्टर्बेंस आ जाती है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। स्कॉर्पियो की बात करें तो 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, मार्च, आप लोगों का जो है वो साइन। और जनरल रीडिंग की बात करें आप लोगों की, तो जनरल रीडिंग में चीज़ें काफ़ी हद तक आपके सामने आएंगी। आप अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, और घरेलू ज़िंदगी से भी मुतल्लिक़ आपको ख़बरें मिल सकती हैं। बाहर से भी ऑफ़र आ सकती है। दो सॉलिड किस्म के कामों पे काम करते हुए नज़र आते हैं, और आप सोच भी सकते हैं कि अपने मामलात में किस तरह
तरह तब्दीलियाँ और किस तरह बेहतरियाँ ला सकते हैं और चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं। मगर चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की तरफ। बिज़नेस और कैरियर में आपके बड़ों का बड़ा हाथ है, आपके मामलात में पूरा फोकस किए हुए हैं आपकी चीज़ों को, और जो चीज़ें आपकी पुरानी रुकी हुई थी उनके ऊपर भी आपको गुफ्तो शनीद मिल सकती है, कोई नई ऑफ़र आ सकती है और आप अपने कामों से मुतल्लिका, जॉब से मुतल्लिका सोचते हुए नज़र आते हैं और पूरा फोकस है आपका अपनी जॉब के ऊपर, अपने कामों से मुतल्लिका के अगर आप स्किप करना चाहेंगे तो हालात कैसे होंगे, अगर यही जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे हालात आपके कैसे रहेंगे, और कारोबारी मामलात में भी आपको कोई नई ऑफ़र या नया काम मिलता हुआ नज़र आता है, और ख़ास कर इसमें बड़ों का, बुज़ुर्गों की दुआओं का अहम किरदार नज़र आता है। मैरिड की बात करें, रिलेशन की बात करें तो जिन लोगों के डॉक्यूमेंटेशंस के इश्यूज़ थे, तलाक़ों के इशू थे, वो नज़र आते हैं कि वो सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे, मगर उसमें भी आपने जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होके रहना है। और सोलमेट से भी मुतल्लिका मामलात में आपकी रिलेशंस में बहुत पॉजिटिविटी के साथ अच्छी खबरें आती हुई नज़र आती हैं, सॉलिड किस्म की खबरें। जिनकी शादी नहीं हुई, शादी से मुतल्लिका, जिनके जो शादी के मामलात आगे बढ़ रहे हैं उनके मुतल्लिका, और चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी कन्फ्यूजन से निकलती हुई नज़र आएंगी, और इसमें आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सोचना है कि मामलात को किस तरह बेहतरी की तरफ लेके जाना है। जनाब, हेल्थ की बात करें, सेहत की बात करें तो स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिएगा। गाजर, खीरे का इस्तेमाल आपकी सेहत को बेहतर कर सकता है। दूध पी सकते हैं, और ख़ासकर सेहत को बेहतर करने के लिए आप अपने दिमाग और यानी कि सर के ऊपर कुछ चीज़ सवार ना किया करें। मैदे का मसला भी हो सकता है, पाँव से सेक भी निकल सकता है, इसलिए जूसेस का इस्तेमाल ज़रूर करें और चीज़ों को सर पे सवार ना करें ताकि सेहत के ऊपर प्रेशर ना पड़े और सेहत बेहतरी की तरफ रहे। आप अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए पुराने दोस्तों से टेलीफोनिक रब्ते करें, खुशगवार रहें, मूड को अच्छा रखें और कोशिश करें कि हंसते मुस्कुराते रहें। हंसना मुस्कुराना भी सेहत को बेहतर करता है। एजुकेशन का तो जो शोबा है तुलबा व तालबात का, वो तो इस वक्त रुका हुआ है, वो तो उस तरीके से नहीं चल रहा जिस तरीके से चलना चाहिए। बिल्कुल छोड़ा हुआ है आप लोगों ने पढ़ना पढ़ाना, मगर इसको बेहतर करें और प्लानिंग करें और जो दिमागी इख्तरा है उसको ख़त्म करें और तालीम के ऊपर पूरा फोकस करें। आपकी तालीम के ऊपर फोकस करना आपके तालीमी मामलात को बढ़ा सकता है। मैं मुतमिन नहीं हूँ आपके तालीमी मामलात से मुतल्लिका, इसको आपने ठीक करना है और कोई ऑप्शन भी मिल सकती है, कोई गाइडेंस भी मिल सकती है, मगर आपका फोकस करना बनता है। अगर ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग जो है 50-50 है। किसी से अगर आप छुप के भी जा सकते हैं ट्रैवलिंग करने, मगर ओपनली नहीं जाएंगे अगर की भी तो ट्रैवलिंग का इतना जो है, क्योंकि मामलात कुछ जो है वो डिस्टर्ब है इस वीक में। अगर मौका मिला भी ट्रैवलिंग का तो सोच समझ के कीजिएगा, और ट्रैवलिंग इतनी वाज़े नज़र नहीं आती कि आप ट्रैवलिंग करें तो आपको फ़ायदा मिले। अमल है जनाब आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का 111 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप पढ़ाई करें इशा के बाद आप अपने कामों से मुतल्लिका। और जनाब इस वीक का अगर आप सदका देना चाहें तो वाइट कलर की चीज़ का सदका है। वाइट कलर की में मिठाई भी आ सकती है, वाइट बर्फ़ी भी आ सकती है, दूध भी आ सकता है। इसको सदके के तौर पे दें, और आप अगर सदके के देना चाहते हैं तो सैटरडे वाले दिन आप सदका कर सकते हैं। और कोशिश करें पॉजिटिव होकर सोचें और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। सेजिटेरियस 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ जुपिटर मुश्तरी सितारे के साथ तल्लक, और इस वीक में आप लोगों की जनरल रीडिंग की अगर हम बात करें तो मामलात काफ़ी हद तक आपको वाज़े नज़र आ रहे हैं कि किस सिमत जा रहे हैं, और मामलात में बड़ी अल्लाह की मदद भी नज़र आती है। चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में और बेहतर होती हुई नज़र आती हैं, और तमाम शोबाहाजात को हम तफसील के साथ देखते हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर हम बिज़नेस
بزنس کی بات کریں، کیریئر کی بات کریں تو بزنس اور کیریئر میں چیزیں آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی، پیسے کا جو ایشو ہے وہ سالو ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور بزنس اور کیریئر سے متعلقہ کوئی روحانی مدد یا کوئی خواب کی شکل میں بھی آپ کو ایسی چیز اللہ بتا دیں گے، یا آپ کی چھٹی حص یا آپ کی چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ آپ نے اپنی سلیکشن آف دی ورک کیسے کرنی ہے، اور آپ نے یہ کیسے فیصلہ کرنا ہے کہ جاب کو آگے لے کے جانا ہے یا جاب سے متعلقہ معاملات کرنے ہیں، یا آپ لوگوں نے اپنے جو بزنس سے متعلقہ چیزوں کو کیسے بہتری کی طرف جو ہے وہ بڑھانا ہے۔ اگر ہم آپ لوگوں کے میرڈ کی بات کریں، ریلیشن کی بات کریں، تو راز کی بات، دل کی بات نہیں بتانی کسی کو، اور جو دل میں خیالات و جذبات آتے ہیں ان کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کریں، ریلیشن سے متعلقہ، گھریلو زندگی سے متعلقہ ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے، اور زیادہ جو ہے وہ وعدے اور وعدوں کے علاوہ زیادہ جو ہے وہ مستقبل کے اوپر سوچنا کم کریں، بلکہ موجودہ پوزیشن کو دیکھ کے فیصلہ کریں، آنے والے وقت کی بجائے موجودہ وقت کو دیکھ کے بات کریں تاکہ چیزیں بہتر رہیں۔ جناب ہیلتھ کی بات کریں آپ لوگوں کی، تو ہیلتھ تو اس ویک میں آپ کی کافی حد تک بہتر نظر آتی ہے، ہمارے یا لوگوں کے بتائے ہوئے مشورے پر بہتر طریقے سے عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایکسرسائز کرتے بھی نظر آتے ہیں، پانی کا استعمال زیادہ نظر آ رہا ہے۔ مزید اپنی صحت کو بہتر کریں، وٹامنس کا استعمال کریں، اور وٹامن سی اور ڈی کی کمی ہو سکتی ہے، اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں اپنی جو ہے میڈیسن کے ذریعے۔ ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے، طلباء و طالبات کا، ان کو اپنے ایجوکیشن سے متعلقہ معاملات میں اچھی مشاورت ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اور خاص کر آپ سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی تعلیمی معاملات کے متعلقہ کہ میجورٹی آپ لوگوں کی اس طرف ہے کہ آپ لوگ ایجوکیشن کے لیے فارن کنٹریز یا آؤٹ آف سٹی، یا اپنے جو سلیبس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے ٹیچرز کی چینجنگ، پروفیسرز کی چینجنگ چاہتے ہیں، اور آپ کی ایجوکیشن آگے بہتری کی طرف ہو جائے گی۔ اگر ہم آپ لوگوں کے ٹریولنگ کی بات کریں تو ٹریولنگ بہتر آ رہا ہے، اور تفریحی مقامات کی سیر کریں، اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے ذہن کو تر و تازہ رکھیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، اور چاہے آپ جو ہے وہ ایجوکیشن سے متعلقہ ٹریولنگ کریں، چاہے آپ میرڈ اور سول میٹ سے متعلقہ کریں، چاہے آپ بزنس سے متعلقہ کریں، ٹریولنگ بہتر ہے۔ جناب آپ کا عمل ہے آپ لوگوں کا اس ویک میں ریڈ کلر کا، کلیجی کا بھی صدقہ آ سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور خاص کر گوشت کا بھی صدقہ آ سکتا ہے، آ رہا ہے، بلکہ اگر آپ دینا چاہیں تو دیں، اور لازمی نہیں کہ گوشت کو جو ہے وہ آپ ویران جگہ پر ہی پھینکیں، پکا کر کسی غریب کو، کسی کو کھلا بھی دیا کریں، وہ بھی صدقے میں ہی شامل ہو سکتا ہے۔ گھر میں بندہ پکاتا ہے تو کسی کو جو ہے وہ ویسے کھلا دیتا ہے، کسی غریب فقیر کو کھلا سکتا ہے۔ اور اس ویک کی آپ کی پڑھائی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی طرف دھیان کر کے، اور 121 مرتبہ عشاء کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ کوشش کریں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے محسوس کریں، اور جیسے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، آپ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے، اور چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں خیر و برکت ڈال رہے ہیں۔ سپیڈ کے ساتھ پڑھنے کی بجائے روحانی طریقے سے فوکس کر کے اللہ کی طرف دھیان کر کے پڑھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ کون کی بات کریں، 21 دسمبر سے 20 جنوری تک آپ لوگوں کا ڈیٹ آف برتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ 21 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان پیدا ہوں وہ لوگ اپنی پریڈکشن آف دی ویک دیکھ سکتے ہیں۔ سیٹرن آپ لوگوں کا سیارہ زحل کے ساتھ تعلق، اور جنرل ریڈنگ میں آپ لوگوں کو اس ویک میں اپنے غصے کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا، بزرگوں کو وقت دینا پڑے گا، اور جو معاملات آپ کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ کو فوکس کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی شعبہ جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر فوکس کر کے آپ نے چلنا ہے، چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ مگر چلتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی طرف۔ جناب بزنس اور کیریئر میں آپ اس وقت روحانی سکون محسوس کریں گے، جو چیزیں آپ کی نہیں پلاننگ میں تھی وہ پلاننگ میں آ جائیں گی، اور آپ اپنی مرضی کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنے کاموں میں خوشی اور سکون محسوس کریں گے، اور آپشن بھی مل سکتی ہے آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی سے آپ کو کاموں سے
سے متعلقہ اور آپ کی جاب یا آپ کا کیریئر بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے، حالات بہتری کی طرف جاتے نظر آتے ہیں، کیریئر میں اللہ کی مدد اور اللہ کا خاص کرم نظر آتا ہے، اور اس میں آپ کے گھر والوں کی مرضی بھی شامل آتی ہے۔ اگر میرڈ کی بات کریں، ریلیشن کی بات کریں کیپریکون والوں کی، تو میرڈ اور ریلیشن میں پرابلم موجود ہے، بوجھ پڑا ہوا ہے طبیعت اور صحت کے اوپر بھی، سول میٹ سے متعلقہ معاملات کے اوپر بھی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور سوچ بچار میں ہیں گھریلو ذمہ داریوں کو اور سول میٹ سے متعلقہ ذمہ داریوں کو کیسے نبھانا ہے۔ مشورے کے ساتھ کام کریں، مشورے کے ساتھ چلیں، بزرگوں کے مشورے کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ ستارے کہیں بھی چلے جائیں، اللہ کو ساتھ لے کے ہی چلنا پڑتا ہے، اور ریلیشنز میں بھی اس وقت آپ کو بڑوں کو اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہی حالات کو بہتر کرنا پڑے گا، کیونکہ بد اثرات موجود ہیں۔ کیسے ٹھیک کرنے ہیں انشاءاللہ آپ کو پڑھائی میں بھی بتا دیتے ہیں، صدقے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ ہیلتھ وائز آپ لوگوں کی ہیلتھ میں آپ نے درمیانی چیزوں کا استعمال کرنا ہے، نہ زیادہ مسالہ جات کا استعمال کرنا ہے، بلکہ آپ کوشش کریں اپنی ہیلتھ وائز جو ہے واک کو زیادہ اہمیت دیں، چلیں پھریں زیادہ، اور پھلوں اور سبزیوں کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ گوشت پروٹین کا بھی جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے، گوشت کا اس پروٹین کی کمی بھی نظر آتی ہے۔ صحت وائز صحت کو بہتر کرنے کے لیے دماغ جو ہے اس میں غصہ کم رکھیں اور زیادہ مت سوچیں، زیادہ سوچنا صحت کو خراب کر سکتا ہے، اور کم سوچنے سے آپ کی صحت جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے طلباء طالبات کا اس وقت مشکل کا شکار ہے، تعلیمی معاملات کو بالکل جو ہے وہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے، بالکل خراب ہوئے ہیں، اس میں کافی کمیاں کوتاہیاں اور چیزیں رکی ہوئی ہیں، بیلنس نہیں ہے، اس کی طرف آپ فوکس کریں، کتابوں میں اور اپنا دل لگائیں پڑھائی میں۔ دل نہیں کرتا پڑھنے کو، پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو طبیعت اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور سوچوں میں چلے جاتے ہیں، ڈر خوف کیا ہوگا کیسے نہیں ہوگا، شاید کرونا کی وجہ سے آپ صحیح جو ہے وہ سلیبس کو توجہ نہیں دے سکے، اور اس طرح کی سچویشن چل رہی ہے، صحیح توجہ جو ہے وہ آپ کی ایجوکیشن میں چاہیے، اس کے اوپر آپ بہتری کے ساتھ توجہ دیں گے تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ ٹریولنگ اس ویک میں بالکل نہیں کرنی، نہ ہی تفریحی مقامات کو اہمیت دینی ہے، نہ ہی آپ نے اپنے معاملات کو، ٹریولنگ کا شعبہ تھوڑا سا اس ویک میں صحیح نہیں آ رہا، ٹریولنگ کوشش کریں نہ کریں۔ اگر آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو مشکل ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ پھر بھی ٹریولنگ کرنا چاہیں، بڑی مجبوری آتی ہے، تو اس کے لیے آپ اللہ کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر کے جو ہے وہ بسم اللہ و توکلت علی اللہ کی تسبیح کر کے، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے، آسمان کے اوپر پھونک مار کے، پڑھنے کے بعد گھر سے نکلتے وقت دایاں پاؤں جب گھر سے باہر نکالیں تو بسم اللہ و توکلت علی اللہ پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک مار کے گھر سے نکلیں، تاکہ آپ کا کوئی ٹریولنگ میں کوئی ایشو نہ آئے۔ عمل جناب اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے آ رہا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 119 مرتبہ آپ جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں، اور گوشت کا اپنے کاموں سے متعلقہ، ریلیشن سے متعلقہ، شادی والے معاملات سے متعلقہ گوشت کا صدقہ آ رہا ہے، کیونکہ گھریلو معاملات میں تنگی اور پریشانی، اور خاص کسی جو ہے وہ کسی کی نظر جو آپ کے معاملات خراب کر رہی ہے، ریلیشنز کو پرابلم کی طرف لے کے جا رہی ہے اور چیزیں ڈسٹرب کر رہی ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے سالو ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اپنا خیال رکھنا ہے اور فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ ایکویریس کی بات کریں، برج دلو والوں کی بات کریں، سیارہ یورینس والوں کی بات کریں، 20 جنوری سے 18 فروری تک جن لوگوں کی تاریخ پیدائش ہے وہ پریڈکشن آف دی ویک سن سکتے ہیں۔ جنرل ریڈنگ کی بات کریں برج دلو والوں کی، تو اس ویک میں آپ لوگوں کو خاص مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے، ستاروں کی پوزیشن آپ کے حق میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے، بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، روحانی سکون محسوس کریں گے، کافی حد تک جو آپ کے بزنس میں پرابلم تھی اس ویک میں سالو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کافی چیزیں آپ کی بدلتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں میرڈ اور ریلیشن میں ڈسٹربنس کا بھی شکار نظر آتی ہیں۔ مگر چلتے ہیں آپ لوگوں کے سب سے پہلے بزنس اور
कैरियर की तरफ। बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो एग्रीमेंट कोई साइन हो सकता है और आपके हालात जो हैं, कारोबारी हालात या जहां आप जॉब कर रहे हैं, वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। पहले से हालात बेहतर हैं, पहले से मामलात बेहतरी की तरफ हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हैं और आपके माली मामलात में काफ़ी पेश रफ्त नज़र आती है। अगर हम आप लोगों के मैरिड और रिलेशन की बात करें तो जो मामलात रुके हुए थे, सुकून के साथ थे, आपको पता चल जाएगा कि ख़राबी कहाँ है, ख़राबी क्यों होती थी और क्यों हो रही है, जिसकी वजह से कि आपके सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात, रिलेशन से मामला जो है वो पेश रफ्त जिनमें नहीं हो रही थी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें पेश रफ्त क्यों नहीं हो रही, कहाँ कबाहते हैं, कहाँ चीज़ें डिस्टर्ब हैं। बेसिकली इस वक्त रिलेशंस में प्रॉब्लम मौजूद है। कोशिश करें गुफ्तगू शनीस से या मामलात को रूहानी तरीके से हल करने की भरपूर कोशिश करें कि चीज़ें ठीक रहें। अगर हम आप लोगों की हेल्थ का शोबा लें तो हेल्थ पहले से बेहतर नज़र आती है, जॉगिंग करते हुए नज़र आते हैं और आपकी सेहत पहले से बेहतरी की तरफ जाती नज़र आती है और पानी का इस्तेमाल हो रहा है और खाने पीने के ऊपर पूरी फोकस और तवज्जो है और सैलड और फ्रूट भी आप खा सकते हैं। फ़िलहाल सेहत का शोबा और सेहत के शोबे में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए आप सोचें। और जो तलबा तलबात तलीमी शोबा हाइजात के साथ मुंसलिक थे, उनको चाहिए कि तालीमी मामलात में मज़ीद फोकस ठीक करें, मामलात बेहतर करें। तालीमी मामलात में मज़ीद जो है वो बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। पैसे का इशू आ सकता है, तालीमी मामलात को बेहतर करने के लिए वालिदैन जो है वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो वालिदैन आपके ऊपर पैसा लगाएं उनकी पासदारी रखें और तालीम के ऊपर बेहतर तवज्जो दें ताकि आपके तालीमी मामलात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएं। ट्रैवलिंग अभी आप रुकें, ट्रैवलिंग करना नहीं बनता और ट्रैवलिंग अगर करें तो बुज़ुर्गों के मशवरे के साथ करें। तबीयत में उदासी मौजूद है, ये नहीं कि नहीं उदासी, मगर ये उदासी या जो चीज़ें रुकी हुई हैं अभी ट्रैवलिंग में नहीं आ रही, थोड़ा सा वेट आ रहा है। तफरीही मकामात या कोई आप अपने चीज़ों को ठीक करने के लिए जो जाना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा डिले करें और थोड़ा सा वक्फ़ा डालें ताकि जो आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं अपने कामों से मुतल्लिक़, क्योंकि इस वक्त जो है आपकी पोजीशन जो है वो इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती कि कामों को छोड़ के जाया जाए। चीज़ें बेहतर करने का वक्त है। अमल जनाब इस वीक में आपके लिए जो अमल आ रहा है वो है येलो कलर की दाल का सदका आप कर सकते हैं। सैटरडे वाले दिन आपका सदका है। और इस वीक की जो आपकी पढ़ाई है वो है या हय्यू या क़य्यूम 110 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा इशा के बाद पढ़ें। अल्लाह ताला के हुज़ूर अपने कामों के लिए दुआ करें और कोशिश करें कि हमें कमेंट्स करके अपनी पढ़ाई का बताएं भी कि हम पढ़ रहे हैं। और अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिब इल्मों ने उस्ताद से कहा, सर आप हमारे साथ क्रिकेट खेलें। 5 गेंदों पर उस्ताद ने 2 रन बनाए। 6ठी गेंद क्लीन बोल्ड हो गए। तालिब इल्मों ने शोर मचाकर भरपूर खुशी ज़ाहिर की। जमात में उस्ताद ने पूछा, कौन कौन चाहता था कि मैं उसकी गेंद पर आउट हो जाऊं? सब बॉलर्स ने हाथ खड़े कर दिए। उस्ताद हंस दिए। पूछा, मैं क्रिकेटर कैसा हूं? सब ने कहा, बहुत बुरे। पूछा, मैं टीचर कैसा हूं? जवाब मिला, बहुत अच्छे। टीचर फिर हंसती है। सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया भर में फैले हुए मेरे हज़ारा तालिब इल्म, जिनमें कई मेरे नज़रियाती मुखालफ भी हैं, गवाही देते हैं कि मैं अच्छा उस्ताद हूँ। राज की बात बताऊँ, मैं जितना अच्छा उस्ताद हूँ इतना अच्छा तालिब इल्म नहीं था। मुझे हमेशा सबक याद करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा और बात समझने में वक्त लगता था। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इसके बावजूद मुझे अच्छा उस्ताद क्यों माना जाता है? सब ने कहा, सर आप बताएं क्यों? उस्ताद ने कहा, अदब। मुझे अच्छी तरह याद है, अपने उस्ताद के यहाँ दावत की तैयारी में उनकी मदद कर रहा था। फ्रीज़र से बर्फ़ निकाली जिसे तोड़ने के लिए कमरे में कोई शय नहीं थी। उस्ताद काम के लिए कमरे से निकले तो मैंने मुक्का मारकर बर्फ़ तोड़ दी और उस्ताद के आने से पहले जल्दी से
टूटी हुई बर्फ़ दीवार पर भी दे मारी। उस्ताद कमरे में जब तशरीफ़ लेके आया तो उसने देखा कि मैंने बर्फ़ को दीवार पर मारकर तोड़ा है, तो उसने मुझे डांटा कि तुम्हें अकल कब आएगी, यूँ बर्फ़ तोड़ी जाती है भला। मैंने उनकी डांट खामोशी से सुनी। बाद में उन्होंने इस बेवकूफ़ी का ज़िक्र कई जगह किया। मैं हमेशा बेवकूफ़ों की तरह सर हिलाकर उनकी डांट सुनता रहता। उन्हें आज भी नहीं मालूम कि बर्फ़ मैंने मुक्का मारकर तोड़ी थी। ये बात मैंने उन्हें इसलिए नहीं बताई कि वो एक हाथ से माजूर थे। उनकी गैर मौजूदगी में मैंने जवानी के जोश में मुक्का मारकर बर्फ़ तोड़ दी, लेकिन जब उनकी माजूरी का ख्याल आया तो सोचा कि मेरी ताकत के मुजाहरे से उन्हें एहसास-ए कमतरी ना हो, इसलिए मैंने बर्फ़ दीवार पर मारने की अहमकाना हरकत की और लंबे अरसे तक उनकी डांट सुनता रहा। और एक आप लोग हैं कि एक दूसरे को चीख चीख कर हदायत कर रहे थे कि उस्ताद को यार कर मार कर आउट करो। जीतना सब कुछ नहीं होता, कभी हारने से ज़िंदगी में जीत के रास्ते खुलते हैं। आप ताकत में अपने उस्ताज़ा और वालिदैन से बेशक बढ़ जाते हैं। ज़िंदगी में सबसे जीतना आपका हक़ है, लेकिन कभी भी अपने उस्ताज़ा और वालिदैन से जीतने की कोशिश ना करें। आप कभी नहीं हारेंगे। अल्लाह आपको हर मैदान में सुरख़-रू और कामयाब करे, और कोशिश यही करनी चाहिए कि अदब का दामन हमेशा हाथ से ना जाए। बाअदब हमेशा बानसीब होता है और बेअदब हमेशा बेनसीब होता है। हमेशा ज़िंदगी में हमने जो भी मामला देखें उसमें हमेशा झुके हुए दरख्त को फल लगता है, और हमेशा झुका हुआ दरख्त ही फल देता है। अदब अहम चीज़ होती है ज़िंदगी के तमाम मामलात में। चाहे आप किसी से कारोबार कर रहे हों, चाहे आप किसी के रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हों, चाहे आप तालिब इल्म हों, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप बड़े हों, चाहे आप छोटे हों, आपको अदब सीखना पड़ता है, अदब करना पड़ता है। अदब को भी सीखा जाता है। अदब का बोलने का अंदाज़ भी अदब में होता है। हमारे नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में यही बात नुमाया रही कि आप बड़ों से, छोटों से, हर किसी से, जानवरों से, बल्कि कायनात की हर चीज़ के साथ आपका जो रवैया रहा वो हमेशा अदब व एहतराम का रहा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। स्पाइसेस की बात करें, बुर्ज हौत वालों की बात करें, 19 फरवरी से 20 मार्च तक आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ होता है। नेपच्यून आप लोगों का स्टार, और आप लोगों की इस वीक में जनरल रीडिंग की अगर हम बात करें तो जनरल रीडिंग में काफ़ी चीज़ें आपको इस तरह की नज़र आएंगी कि सारे शोबा हयाजात में आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है वो आपको मज़ीद नज़र आएगी कि किस तरफ जा रही है, आपका रुख किस तरफ जा रहा है। बेसिकली आपके मामलात में रूहानी बद असरात मौजूद हैं, जिसकी वजह से आप कई अरसे से निकलना चाह रहे हैं मगर निकल नहीं पा रहे। ये रूहानी वजह हो सकती है, क्योंकि मैं जो कंटिन्यूसली आप लोगों की रीडिंग देख रहा हूँ, जिस तरह लीगल डॉक्यूमेंटेशंस के इश्यूज़ हैं और लोगों की जो बिला वजह की आपके ऊपर तनकीद है, आपके मामलात को जो ख़राबी की तरफ लेके जाती है, वो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको नज़र आएंगी। जैसे कि बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें, काम तो आप लोग करते हुए भरपूर तरीके से नज़र आते हैं, मगर कोई समझ नहीं लग रही, कोई पता नहीं लग रहा कि आपको जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की हुई है या जॉब कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। मायूस नज़र आते हैं, परेशान नज़र आते हैं। इस परेशानी से निकलना है अल्लाह की मदद के साथ, अल्लाह ताला के साथ जो है ताल्लुक़ के साथ, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो आपके बिज़नेस और कैरियर में मौजूद। कामों में कोई मसला नहीं कि आप काम नहीं कर रहे हैं, काम आप कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिज़नेस कर रहे हैं, मगर आपको क्लैरिटी नहीं है। इसकी वजह से थोड़े से मायूस हैं, परेशान हैं। इससे निकलना है और अल्लाह के ऊपर पूरे भरोसे के साथ कि अल्लाह ताला मुश्किलों और परेशानियों से निकाल सकता है। और अगर हम आप लोगों के मैरिड लाइफ की बात करें, रिलेशंस की बात करें, तो आप डबल माइंडेड भी नज़र आते हैं और दो ऑप्शंस भी मिलती हुई नज़र आती हैं। शायद रिलेशंस में सोलमेट से मुतल्लिका मामलात में कोई
بہتر فیصلہ ہو جائے اور کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اگر چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو ڈیسیژن لینے کا وقت آ گیا ہے، آپ ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ اور کئی جو زیادہ تر تو معاملات جو ہے وہ کچھ جو ڈبل مائنڈڈ ہو کے چل رہے ہیں، مگر زیادہ تر معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ریلیشنز میں فیصلے کی گھڑی آن گئی ہے، اس فیصلے کی گھڑی میں جو بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے وہ ضرور کیجئے گا۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کی ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ میں جناب نیند کا بھرپور استعمال آپ کی صحت کو بہتر کر سکتا ہے۔ ساری راتوں کو جا کر ٹیلی فونک رابطے، ٹیلی فونک بات چیت کم کریں، لوگوں کے ساتھ روابط اتنے بڑھائیں نہ، اور کھانے پینے میں اور احتیاط کریں۔ جوسز کا استعمال، دودھ کا استعمال اور پانی کا، اس وقت لیکوڈ کا استعمال آپ کی صحت کو بہتر کر سکتا ہے۔ کھیرے اور گاجر بھی آپ کی صحت کو بہتر کر سکتا ہے، مگر وہی بات کہ رات کو نیند اچھے طریقے سے پورے طریقے سے لیں۔ ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے طلباء طالبات کا اس وقت وہ تو بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اچھی کاؤنسلنگ مل رہی ہے۔ تعلیم و تربیت آپ کی بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی تعلیم کو کیسے بہتر کرنا ہے اور تعلیمی معاملات میں کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد لینی ہے۔ پازیٹیوٹی ہے اور آپ اپنے جو تعلیمی سفر ہے اس میں بہتریاں لے کے آ رہے ہیں۔ ٹریولنگ جناب، ابھی آپ ٹریولنگ سے رکیے، اور ٹریولنگ اگر کرنی ہے تو اپنے مقصد کو لے کے کریں، بغیر مقصد کے نہ کریں۔ اور ٹریولنگ اس وقت تو نہ کریں، مگر جو ہے ٹریولنگ میں مشکل آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، ڈسٹربنس آ سکتی ہے، کنفیوژن ہو سکتی ہے، مگر ٹریولنگ با مقصد ہونی چاہیے، بغیر مقصد کے ٹریولنگ نہ کیجیے گا۔ اور اس ویک کا آپ کا عمل ہے سورہ اخلاص کا۔ سورہ اخلاص آپ 41 مرتبہ عشاء کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ اپنے کاموں سے ریلیٹڈ ضرور کیجیے گا، اور صدقہ دینا بالکل نہیں بھولنا، کیونکہ ستاروں کی پوزیشن کافی حد تک آپ کو ڈسٹرب کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہ میٹھے کا صدقہ آپ زردے کا صدقہ دے سکتے ہیں، زردہ پکا کر بچوں کو یا غریبوں کو بانٹ سکتے ہیں۔ آپ نے ہماری ویڈیو کو ضرور فیڈ بیک دینا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی رہی۔ اور ایک خاص بات آپ لوگوں کو بتانے کے لیے وہ یہ کہ یہ جو پریڈکشن ہوتی ہیں جنرل پریڈکشنز ہیں، اگر آپ لوگ پرسنل ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہوگی: نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ، ہاتھ کے پرنٹ، فیس ریڈنگ اور ٹیرٹ کارڈ ریڈنگ اور پامسٹری، نمرولوجی، اسٹرولوجی، یہ 7-8 شعبے، یہ سب کو مکس کر کے ہم لائیو سیشن کرتے ہیں۔ آپ اگر انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ کے سکرین کے اوپر نمبر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس نمبر کو آپ جو ہے ٹیلی کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو لوگ جو سیشن سے جو ہے وہ نہیں کر پاتے رابطہ، تو ہم کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے وہ ویڈیو لے کے ہیں جس میں آپ لوگوں کے سوال و جوابات ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک جو ہے سیشن ہوتا ہے دل کی بات دعوت کے ساتھ، اس میں ہم آپ لوگوں کے مختلف سوالوں کے جوابات دے دیتے ہیں، پڑھائی بھی بتا دی جاتی ہے، وظائف بھی بتا دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہمیں فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔